बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में मौसम सरमा के लिए गरीबों के लिए कुव्वत बा का एक इंतहाई आसान और सस्ता नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ, जो कि सदियों से तिब्बे यूनानी का आजमूदा और बेज़र नुस्खा है। हर किस्म के कुश्ताजात से पाक है, केमिकल से पाक है और तिब्बे यूनानी के लाजवाब नुस्खाजात में से एक नुस्खा है। और सबसे बड़ी बात कि ये अल्लाह के फजल करम से बिल मजाज है। इस नुस्खा को ऐसे लोग जो गरीब हैं, कीमती अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बनाकर इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मौसम सरमा के तमाम मसाइल जो सर्दी की वजह से हों, उनके लिए भी लाजवाब है। और मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, ताकत के लिए, कुव्वत व शबाब के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दाना तमाम मसाइल, खा वो कुव्वत से मुतल्लिका हों या उनका सबब बुढ़ापा हो, नौजवानों के मसाइल हों, जवानों के मसाइल हों, अधेड़ उम्र के लोगों के मसाइल हों, बूढ़ों के मसाइल हों, ये नुस्खा इंतहाई बेज़रर है और हर उम्र के आदमी को या नौजवान को, जवान को, अधेड़ उम्र को, बूढ़े अफराद को भी समझदार मुआलिज बिल मजाज इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस नुस्खा का नाम है माजून अस्पंद सोख्तनी। ये माजून अस्पंद सोख्तनी जो है, ये सदियों से तिब्बे यूनानी का लाजवाब नुस्खा है। आज मैं इसका इंतहाई आसान नुस्खा जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो बनाने में भी बेहद आसान है और इस्तेमाल में इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं और आप हमारे साथ सदका जारिया में शामिल हो जाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा का नाम है माजून अस्पंद सोख्तनी। ये आम ज़ुबान में ऐसा आप समझ लें कि अस्पंद जो है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये हरमल के दाने को कहते हैं, तुख्मे हरमल को। सोख्तनी का मतलब है कि थोड़ा सा यानी जला हुआ और सोख्ता किया हुआ, बिरियाँ किया हुआ, भुना हुआ। तो अस्पंद जो है, जिसको तुख्मे हरमल कहा जाता है, ये तिब्बे यूनानी की एक बहुत बड़ी दवा है। इस कदर इसके फ़वाइद हैं कि उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। बेमिसाल दवा है। इसको जुज़्व आज़म रख के अतिब्बा कदीम ने इसमें कुछ दूसरी अद्वियात शामिल की और इसका नाम जो है, चूँकि ये जुज़्व आज़म इसमें तुख्मे हरमल हैं, जिसको अस्पंद कहते हैं। अस्पंद सोख्ता किया हुआ, यानी ऐसे एक समझ लें कि बुना हुआ, तो इसका नाम दिया गया इसकी वजह से कि ये उसका जुज़्व आज़म है। सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि तुख्मे हरमल लेके उनको तवे पे भून लेना है। बहुत ज़्यादा जला नहीं देना, थोड़ा थोड़ा उसको अच्छी तरह भून लें हल्की आंच पे कि वो भुन जाएं। सबसे पहले अस्पंद भुना हुआ या सोख्ता किया हुआ ये आपने लेना है 1.5 तोला। उसके बाद आपने जावित्री या जलवत्री जिसको बोलते हैं, ये आपने लेनी है 1.5 तोला। मगज़ जायफल आपने लेना है 1.5 तोला। लौंग आपने लेने हैं 1.5 तोला। लौंग छोटे लें, वो फ़वाइद में ज़रा तेज़ असर रखते हैं। छोटा जो लौंग है वो आपने 1.5 तोला लेना है। दारचीनी आपने लेनी है 1.5 तोला। उसके बाद आपने स्याह तिल, जिनको कुंजद स्याह भी कहा जाता है, स्याह तिल जो हैं, काले तिल, वो आपने लेने हैं 2 तोला। इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस के छलनी में से छान लें। जितनी दवा हो उससे 3 गुना आपने इसमें शहद डालना है
اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں، یہ آپ کی معجون اسپند سوختنی تیار ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے طاقت و قوت اور شباب کا خزانہ ہے۔ اس کی مقدار خوراک سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ معجون تیار کرنے کے بعد اس کو 8-10 دن کے لیے کسی ڈبے میں ڈال کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ 8-10 دن کے بعد آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں۔ 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام، درمیانہ چمچ جو ہے یہ آپ نے دودھ کے ساتھ ناشتے کے 1 گھنٹہ بعد اور رات کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ خشک گرم مزاج کا نسخہ بنے گا۔ تمام بلغمی امراض و علامات جس میں لو بلڈ پریشر ہو، نزلہ، زکام، پرانا کیرا ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں مریض کے، بلغمی مریض ہو، کمزوری، عام کمزوری سے لے کے نامردی تک کے لیے، ایسے لوگ جو اعصابی مزاج کی وجہ سے شدید صورت انزال کا شکار ہوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ امساک کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ جسمانی ٹھنڈک کا شکار ہو، جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم کبھی گرم ہی نہیں ہوا، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، سردیوں میں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں، ایسے مریضوں کے لیے یہ ایک لاجواب دوا ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے اور بلغمی مزاج کے مریضوں کو بالمزاج اگر آپ اس کو استعمال کروائیں تو اعصابی غدی تر گرم اور تر سرد مزاج کے مریضوں کے لیے تو انتہائی اعلیٰ دوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں آپ اس کو خشک سرد مزاج میں بھی جو سمجھدار معالج ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، ایسی حالت میں جب مریض کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو رہا ہو اور اس کو دوسرے کئی عوارضات ہوں تو اس کے لیے بھی یہ لاجواب ہے۔ بنیادی طور پر یہ مقوی با ہے اور قوت با کے ساتھ ساتھ امساک بھی پیدا کرتا ہے۔ اس دوائی کے استعمال کے دوران آپ نے زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی، مقویات کا استعمال کریں۔ چھہارا، کھجور، بادام، اخروٹ اور مچھلی، گوشت بھنا ہوا، اس طرح کی مقوی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ استعمال کریں۔ دیسی گھی کا استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک لاجواب نسخہ جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ ضرورت کے مطابق جن لوگوں کو ضرورت ہو وہ اس کو 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بواسیر خونی کے مریض، ٹی بی کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور یرکان یا کالے یرکان کے مریض جو ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال نہ کریں۔ اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ مزاج کے مطابق اگر آپ خوراک بھی اس کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد بے شمار جو ہیں وہ آپ کے مسائل جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔